I party with drugs, but I'm not a bad person. I know you want me. Dadah mempunyai reputasi yang buruk di seluruh dunia, lebih-lebih lagi di Malaysia. Tiap-tiap hari kita baca ada orang yang hilang akal, kena tangkap atau mati because of drugs. In short, orang guna dadah terus dicop penyangak. Seawal usia 14 tahun sudah ambil pil kuda. Drugs are bad. You shouldn't do drugs. If you do them, you're bad. Because drugs are bad. Okay? It's a bad thing to do. Tapi bila kita turun ke bawah, realitinya tak sesimpel itu. It's not so black and white. Although there are exceptions, bukan semua dadah boleh bunuh orang dan bukan semua yang guna akan ketagih. Tapi undang-undang Malaysia menganggap dan menyamakan semua pengguna dadah sebagai orang yang tak bermoral ataupun penjenayah. The punishments are devastating. Siapa-siapa yang ditangkap dengan dadah melebihi sesuatu kuantiti akan dianggap sebagai pengedar. Hukumannya gantung sampai mati. Let's be realistic. Boleh kita kata tak ada orang muda yang ambil dadah langsung? Orang dengan kerja-kerja profesional pun pernah dilaporkan ada guna dadah. Jadi, macam ada percanggahan ataupun gambaran yang kurang jelas antara apa yang polis cakap dengan apa yang betul-betul sedang berlaku. Untuk fahamkan isu ini lebih baik, there are no better people to ask than those yang panggil diri mereka sendiri sebagai pengguna dadah rekreasi. For me, macam I look around to my observation, I tengok everybody work so hard. So, this is like a way for them to just let go of whatever happened during the week, kan? Enjoy themselves, tak payah nak fikir serabu-serabu otak semua. Next thing is back to reality. Macam for me, to me it's my very short outlet. Adakah 900,000 yang lain itu penagih yang belum ditangkap? Atau mereka sekadar pengguna saja dan bukan penagih? Linda kata dia dalam kategori kedua, yang guna sekali-sekala je bila dia parti. Okay, kalau definition of addiction maybe is you need a fix ke apa-apa every time. I'm not addicted because I don't think I'm addicted because I don't feel like I need to have this at certain time ke apa benda pun. I only use it sebab just to get in the mood. Itu pun you don't really after taking whatever how much yang you ambil tu tak semestinya nak ambil lagi kan. It's all fun lah. Tak kacau siapa pun. Come Monday morning, everybody's back to work, doing what they do, and they have good jobs. Bukannya diorang ni bum around or whatever. So maybe people's perception, a lot of people tak tahu kot, tak sedar kan. Which is an eye opener jugalah for me. Linda bukan seorang dalam hal ini. Adam, seorang ejen hartanah, ambil dadah yang sama seperti Linda. Dia setuju yang kawan-kawan yang supportive dan tahu bajet limit diorang sendiri, itu paling penting untuk ambil dadah dengan tanggungjawab. I punya group of friends that I'm doing drugs with, they're all very responsible. Semua ada kerja sendiri, semua ada kehidupan sendiri dan kita selalu macam ingatkan satu sama lain. Okay, kalau kita nak party, kita party all out. Kalau kita nak kerja, kita kerja betul-betul. So, life kena ada balance lah. That is it's very subjective though. For me, I guess apa benda yang I buat is basically because I want to do it. Yes. Even if I do drugs, it's not because I'm sad. Because some people they take drugs because they're sad and they just want an escape. Yeah. But for me, if I want to do drugs, it's because I want to have fun. Dan I rasa, I tak tahu orang lain rasa macam mana, tapi for me, I rasa kalau you just nak have fun, tapi you pandai jaga diri you, and then you still committed with your work,
you still go to work, you masih lagi jaga orang yang you sayang, dan you masih lagi jadi orang yang bertanggungjawab terhadap kehidupan you, why not? Tapi bagi pihak berkuasa, semua dadah terlalu bahaya untuk diguna secara hobi dan semua akan buat kita ketagih. Adam tidak setuju. Beliau rasa dialah bukti pandangan mereka salah dan tak mengikut fakta yang penuh. How do I know I'm not addicted? Because I know how I can control myself. Because if I don't do it, let's say if I don't do it for a month, I don't look for it. Bila I nak buat je, I cakap, it's like going out on a drink with some friends, you know, like, okay, I nak pergi keluar. Tak semestinya I perlu buat benda tu. If you're addicted to something, you need that in your life. But I don't need it, I want it. Pandangan mereka nampaknya disokong oleh pengajian yang telah dibuat yang menunjukkan kalau sesetengah jenis dadah diambil dengan kuantiti yang dikawal dan selamat untuk diambil, penggunaan itu tidak akan membuat pengguna atau masyarakat sekitarnya tunggang langgang. Negara Amerika dan Belanda dah start terima kajian-kajian dan mula luluskan penggunaan ganja secara rekreasi bawah kawalan kerajaan mereka. Ahli politik dan pakar di Thailand juga telah buat cadangan yang sama. But is Malaysia ready for this? Ahli Parlimen Belia, Muhammad Rizwan Muhammad Rosli rasa ada kemungkinan Malaysia boleh di masa hadapan. Tapi untuk sekarang, beliau rasa sudah tiba masanya kita berhenti menghukum dan melabel pengguna sebagai penjenayah. For example, if you ask me, a drug addict who steals, yang rompak dan sebagainya, betul lah memanglah dia drug addict. Tetapi mencuri adalah mencuri. Ada je drug addict yang tak mencuri. Yes, so you hukum dia sebagai seorang pencuri. Kalau dia merompak, you hukum dia sebagai seorang perompak. Because ramai orang yang they use recreational drug, tak ada pun mencuri, tak ada pun merompak. And some of them are having professional life. And that's for facts that we know. Kita tahu benda tu. Dan akan ada student yang kata, oh, when I take drugs, I become a better student. Some of them will say that. But again, it is wrong because it is, you abuse drugs, but treat these people as patients. Right now, in Malaysia, I don't think we are ready for that. Because of what? Because of the civic-minded people. Apa yang Ridwan maksudkan ialah berdasarkan cara orang Malaysia salah guna kebebasan yang diberi, mereka masih lagi tidak tahu cara kawal diri bila mengambil sesuatu yang mempunyai ketagihan yang tinggi. Tapi, apa yang jelas ialah isu ini kompleks dan tidak patut ditangani secara hitam putih. Oleh itu, bukankah patut polisi dan undang-undang mengenai isu ini ditangani dengan lebih terperinci, lebih up-to-date dan lebih tepat? Dan kita sebagai orang biasa, bukankah lebih elok kalau kita tidak mengutuk sedangkan pemahaman kita sendiri masih cetek?